Kamot mo na lang. Kamot mo na lang ni. Kamot ni. Sige. Sige. Kaning akong basahon dire. Muna siya ang mga graduates. Ang mga buotan. Ang pinakabuotan aning duha. Na duha ka buok buotan aning 14 ka buok. 14 ba ni ka buok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero sa 13 na adyo, ay duha ka buok sa 13 nga buutan kayo. Akong i-mention ang ngalan, si Joy Mark Imoy, Makmak, si Dominic, Tumapa, si Domdom. Kaya sila may pinakabuutan. 5 years contract in college. Sige, akong basahon ay silang tanan. Si Vanessa Alterado, Angga Vanyang, ambot nga nung Vanyang, Angie Libianan, Angie, Robles Mylin, usa sa mga pinakabuot. Wala igin may nagkita second semester. Si Marvelin, muna sila yung mga soprano. Vanessa, Angeli, Robles, and Marvelin. Alto, we have Joanne Marie, Banatasa, Angga, Jojoy, Grace Torinia, Grace, Amy Therese Ortiz, Ai, Angga namo, Way Back into Love. Ako rin yung mention later on kung unsa ni ilang mga history sa choir. We have Amor Kizan, usa ni siya sa mga walay toothbrush maapil og choir. Tenor, si Joy Mark Imoy, akong manghod, pinakabuot si Makmak. Basses, Dominic Tumapa, si Dexter Parcon, Mike Francis, Arais, Michael Unayan. You are free to laugh if you want. Okay, so si Vanessa Alterado, nag-audition na ni siya. Dili man dyan siya kay nice o tingog, pero guwapa lang, so akong ikuha. Si Angeli, medyo mo flat, pero guwapa po, akong ikuha. Si Robles Mylin, gikuha rin na ako siya kay palangga mo gano'n siya siyang tita niya. Gi-recommend niya, niwang manalaban natay flowering. Si Marvelin Pod, maikog manggod ta kay kuan man, gakinahanglan mo siya og pagmahal. Eh, wala pa may daghang mahal niya. I hope Marvelin anak kay makauyab ka someday. Na kanang magmahal nimo kanang naay dili nang kanang naay magmahal mo. And Joanne Marie, Joy, basta later on. Grace Torinia, si Grace, Alto, Emetheris, Ai, again, Way Back into Love. We have Amor Kizan, amo na siya. Last time, Tenor, Makmak, Dominic Bass, Dexter, Mike, and Francis. So, akong usa-usahon, unsa ni mga tawhana. Magsugod ko sa Michael. Michael, una yan, I hope next time kung may mahambal sa imo, dapat natulokid ka. Para at least bala, kung magtulog ka daw, ikaw gid ginahambalan, kagapamati ka, kaya kung hindi ka magtulog, aral lang na sa imo. Siguraduhon mo lang. Okay, peace Mike. Kel, I hope nga okay mo sa imong nobya o magmalipayonon mo. Mike Francis, I really miss you Mike. Wala gid ka gapakita sa akon sa recognition day pero nagkuha lang ka award. Wa gid ka nagkanta pro. Sa graduation wa ka man ga text pero okay lang, I will be missing you guys. Dexter Parcon, actually Dex, you have a very nice quality of voice. The problem is you don't have self-confidence. Wala gid ka trust sa self mo. Kulang ang self-esteem mo. So, amo nang i-develop mo. Gwapo ka man, taas ka man, what is that? Tall, dark, and handsome. Ano ganina? Ano ganinang kuan? Tall, dark, and handsome? TDH? Tall, dark, and handsome. Develop your self-confidence. Anyway, natapos sa magiging imong 4 years sa college. I hope nga muboost pagid imo ang self-confidence later on as you grow and mature. Dominic Tumapa, over self-confidence.
Anyway, Dom, magpaniwang ka. Okay, basta mag-high blood ka, parehas na ako. Anyway, ah, kung magniwang na ka, ang imong ilong hindi na maglapad kaayo, magtaas-taas na siya. Anyway, Dom, I'm very happy for you for serving the choir for 5 years. Having time with you, I've learned a lot from all of you sa imo man. Biskan sa akon, I tried my best to go deeper sa ako nga voice para at least man I can show to you nga hindi pagid ka ang best nga kuan. Tingog basin malapwan ko nimo amo nga I'm trying my best nga magdako mang tingog ko and use your voice for the glory of God. Dako man katingod, you can make use of it later on as you go sa work. And I know nga may work na kang gahulat sa imo. I hope you can use it, especially ang imong experience sa choir. Basta magpaniwang ka lang. Ikaw, Mac, palangka giti ka dong. Oo. May mga misunderstanding man ta. Oo. Anyway, pareha man tang chick boy. Dili ka lang maproblema ana. Oo. Dong hinaot nga you are going to do your part as my brother. In a way, you have experienced a lot sa choir. I hope your experiences in the choir will be able to empower you as you start working this April 1. Oh. Pinsaron mo gina. Do your best kung anong ihambal sa inyong head, follow it. Si Amor Kizan, ano kani ang Amor? Si Amor, basta si Amor. I don't know more, pero okay naman this time more. Naka-appreciate naman ko nimo naka-toothbrush ka na mag-join sa choir. Kita na ko imong tangula nagailaw, tapos naka-pang-roll on ka naman. Okay na. Before actually wala lang man ko. Basta gayilo gida. Anyway, I know more. Encourage lang sa ako nimo if possible, develop a good attitude like especially sa group. Try to have a deeper understanding of being a member, especially later on you will be working in a company. But if you want, you can be a boss. But if you will be working in a group, learn to have the attitude of a group. Like hindi maguna-una sa I have experience with you how many times kamo gauna-una nadlatnan man nimo si Grace, kamo gauna na kaon tapos gareklamo kamo wala lami wala amo na. I hope nga you are going to avoid that, and as you find a job, please avoid complaining. Avoid complain para just work and try to go with others that you will learn a lot. Try to observe and internalize kung anong kulang sa imo, kung ano ang dapat nimo i-improve pagid. Pero what I have experienced with you is for 4 years spending time with you, amo na experience ko. Pero I hope and pray nga ma-change ka. Pero I'm very happy with you. I'm very happy with you more. So anyway, it's okay. Happy gid ko, wala gid ko kuan saway. If ever may mga time nga nasakitan mo sa akon, I swear, gusto lang gid ko nga ma-challenge mo, gusto gid ko nga mag-improve mo. So, okay naman naka-brush ka na anyway, okay na siya. Imitaries, I'm very happy nimo because you grow, especially sa choir. Anyway, sa mga graduates and sa mga fellow nga watching these videos, this singer ni si one time because all of you mostly came from the mountain. Nagkanta ni siya and then one time gi-correct na ako sila nga taga-bukid jud inyong tingog ang siya pinakauna ko nga natulog and then pagtulog ko sa iya gahibi siya nga dayon wala na ko iban nga gihambal tapos naglakat siya for 3 weeks wala gid siya gasapak sa akon and wala siya mahimo kay ginatokso ko siya because she is one of my students in PE class. So, gakadlaway lang kami. After 3 weeks,
ginapabayaan ko lang siya, wala ko siya gina-text, tapos gambala ko sa iba, wala ka sir. And then after 3 weeks nagbalik siya and I was very happy and imo na realize ay na wala gid ka mahimo and you need to improve yourself. And very happy nga nag-grow ka and socially mature. And this time grabe na kaka-joker, gisa sa akon gana joke ka na. Pero I know you are very sensitive. I hope nga i-broaden pagid nimo imong knowledge, imong emotion. Don't be so sensitive nga masakitan ka dayon, but be sensitive of others. So I really appreciate you sa imong development. Bukid imong tingog before, but this time nag-okay naman siya. Okay na gid siya. And I hope nga ma-develop pa man gid nimo imong talent. And to Grace Torinia, Grace, of course gamay man kaya sang una pero nagdako ka. I'm very happy with you, especially sa imong voice. Medyo napasaway lang ka last time, mga sige late amo nalatnan ka sa iban, pero anyway I'm very happy with you, Grace. Sorry lang sa imong utod for twice nag-audition nga wala nakuha. Anyway, God's purpose ara man sa aton tanan. So I'm very happy with you, Grace. I hope nga sa imong course you will be happy and you will be able to find a good job. For Joanne Marie Banatasa, Joy, I hope you're going to use your talent. I got si makakaayo. Tapos you have your sisters nga nagsunod sa imo. I hope you can help them, especially sa ilang studies. And dili anay magminyo, Joy, ha? Tapos mag-work mo. I hope nga dili man ka malipat sa choir. We will be missing you all. To Marveline, hi Mards. Mards, happy gid ko kaya sa imo. Damo man gasolina na ubos na kon sa inyo. Padulong ninyo sa kung kisa magabi kalayo-layo gid to. Padulong sa inyo, pero anyway I'm very happy. I'm not counting sa mga na-spend ko sa inyo. I'm very happy nga naka-help ko sa inyo. And happy man ko sa imo because you found group sa choir. We found love sa choir and then naka-help man sa imo. To Robles Mylin, I was always thinking you're still a member of the choir, but wala gid ka gapakita sa akon for the second semester. O wala gid ka gapakita, but still we are going to consider you as choir alumni, so I hope maka-donate man ka someday. Please. Pero we are considering you as choir member, as alumni. I was expecting that you will participate during the graduation day, but wala gid ka nag-participate. Pero anyway, it's okay. To Angeli Bianan, Day Angeli, I'm very happy for you. Happy ko nga nag-choir ka, naka-help man ko nimo, and I hope nga sa inyo nga pagtrabaho, maka-start man mag inyong group. I know you have voice, pero isa lang comment mo flat ka gamay, and you are going to enhance that skill, imong skill, para at least you will be able to teach well. Sa ako man, I'm trying my best to help myself to develop. And to Vanessa, to Vanyang, Vane, the same na. Vanessa Alterado, the same na siya. Van, I hope magtambok-tabok na ka. And without joke lang, I hope nga you will be able to find job. Sugar technology sila, no? Sugar technology. So neg code all na siya, gaan minimog sugar, and or sa Bacolod, sa Victorias or sa Baes. I hope nga you will be able to help us man, ang choir members. I don't need help. Choir members kanang gasunod sa inyo need help. Sa inyo nga tanan nga graduates, God bless sa inyong work. Wala na gid ko control sa inyo. I hope as what Joy said last time nga hindi gid ko no malipat. I hope nga hindi man na matabo like what had happened, nga ang iban wala na gina-text na akon, tapos ang ilang hambal who you daw kasakit man sa akon. Tapos sigurado gid ko nga amo na ang number ginagamit nila, kay amo nang gina-text ko, kag amo man ang gina-reply nila sa akon during sa time nga ga-practice pa mo sila.
Tapos subong nga na-graduate na, may mga work na pagmatiksan, huyo. Tapos amuan ko nga, sigurado kung ikaw si Amone. Tapos mamel ka, wrong send. Sige lang. Anyway, I hope you will not forget the choir and our happiness. We shared a lot. Anong mga kabudlayan, anong mga happiness, especially sa pag-practice. Mga pangakig ko, tapos na, wala naman, hindi na ako mangakig sa inyo. Tapos na ang inyong part sa choir. Ang ako lang, in a way, graduate naman mo, ang ako lang, if you have abundant blessings ng ihatag sa Ginoo, I hope makahelp mo sa mga younger choir members someday. I'm very happy with some of you. I will not mention some of the alumni, pero there are some alumni choir members nga helping until this time. I will not mention names, but they are helping. I'm very happy for them. Thank you so much. You know kung sino mo, pero I'm very happy that you're helping. Kamo nga mga graduates, I hope you can help the choir members. Wala man ko gaisip sa ginapasnak ko sa inyo. Personal man na siya because the school will not give sa mga amo na except kung may training. But I'm very happy to see you nga mabusog mo, tapos happy mo nga manganta sa choir because natay support. And I hope someday maka-provide man ta sa ato mga younger nga mga choir members. Ako as choir conductor, I'm very happy nga nag-graduate mo. And makita ko nga makatrabaho na mo, na may work, tapos mahayahay mo. Ayaw sa mong pagminyo dayon kay para di mo maglisod. Sa mga gauyab-uyab na kinsa mga gauyab-uyab diri. Vanessa nani uyab. Si Angeli, apoy uyab. Si Mylene wala pa ni uyab. Si Marvelyn ay uyab. Babae pod. Joy, I don't know. Si Cristorina wala pa ko kabalo. Ay, na kay uyab I don't know, wala. Kung na si Amor. Si Grace na ada uyab. Oo. Si Amy, I don't know. Si Amor wala na ko'y pakiana at si Makmak duha ka buk uyab. I don't know. Si Dominic, Pastor Dom. Dexter, wala man kay swerte na Vanessa, Dex. Pero anyway, God has a plan for you na naman kay Uyabron. Mike, I hope Mike, di jud ka malimot, Mike. Wala jud ka nagpakita sa amon. Wala ka ga-text after sa imong graduation. Anyway, Mike, we will be missing you. Michael Unayan, tulo ka lang gid ha, palagi. Stanan, please. I hope you will not forget us. We miss you and I love you all.